أس السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما تريدون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فأخلصوا النية لله تبارك وتعالى. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والسداد في القول والعمل. كنا نقف هناك ثم قالوا لنا هنا ثم هنا، ما شاء الله كان. بسم الله. بسم الله. Halo, halo. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Fadi Alamuddin memulai ceramah beliau dengan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh para nabi dan para sahabat. Kemudian beliau mengingatkan kepada kita untuk menghadirkan niat ikhlas lillahi ta'ala, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya sah dan tidaknya amal itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawah, dan setiap jiwa mendapatkan balasan dari apa yang telah ia niatkan. Oleh karena itu marilah kita mengikhlaskan niat lillahi ta'ala. Qabla an abda'a bil kalam, itu saya mengatakan kepada beliau bahwasanya kita mempunyai acara wisuda muballighin. قلت له: تخريج مبلغين كيف هذا؟ ماذا يعني؟ ماذا تفهمون أنتم من كلمة مبلغين؟ Jadi beliau mengatakan, apa maksud dari muballighin? Saya nggak paham maksudnya apa ini, muballighin itu apa? لأن كلمة مبلغين في العربية عند العرب إنما تقال للذي يبلغ خلف الإمام بعد 10 صفوف 20 صف، كل مسافة يكون هناك مبلغ، أنه ركع، أنه اعتدل، أنه سجد. كيف يعني تخريج مبلغين؟ ما فهمت. Jadi dalam istilah bahasa Arab seperti ini. ويطلق المبلغون يطلقون أيضا على هؤلاء الذين كانوا يبلغون عن الشيخ في مجالس العلم، لا سيما علم الحديث، فيجلس المحدث ويعطي الدرس، وكل مسافة 10 صفوف يكون هناك من يردد ما قاله الشيخ يسمع الكل، فهؤلاء هم الذين يقال عنهم مبلغون. فكيف يكون مجلس تبليغ حفل تخريج مبلغين؟ ما فهمت. قلت: ما معنى مبلغين؟ ماذا تفهمون أنتم من كلمة مبلغين؟ فأخبرني أنهم من يشتغلون بالدعوة إلى الله. Jadi فقلت له إذن هم دعاة، تخريج دعاة. Jadi dalam istilah Arab, muballigh ada kalanya diperuntukkan bagi yang berada di majelis ilmu. Jadi syekh, kemudian setelah jarak jauh, kemudian di situ ada muballigh. Terus ada mubaligh lagi, apalagi zaman dahulu itu kan belum ada sound system seperti kita ini. Jadi membutuhkan mubaligh agar suara syekh itu sampai kepada yang duduk paling belakang. Nah, oleh karena itu apalagi ini diperuntukkan dalam majelis ilmu hadis, itu seringkali dipakai.
Jadi Syekh menyampaikan lagi sangat heran apa maksudnya wisuda para mubaligh ini. Nah, kemudian saya mensyarahi ke beliau, saya bilang bahwasanya mereka itu menyibukkan diri mereka untuk berdakwah. Berarti ini artinya itu apa? Takhrijud du'at. Jadi wisuda para dai. Tapi kan saya mengistilahkan ini karena saya memakai istilah yang di kita LDNO kan kayak gitu, mubalighin. Jadi saya spontan saya sampaikan mubalighin. فمبارك للمبلغين أو للدعاة كما هو عند العرب، ومبارك للأهالي على تخريج أولادكم، ومبارك للأستاذ أشعري على أنه قد نجح في إنجاز هذه المهمة، ومبارك لأعضاء هيئة نهضة العلماء على تخريج هؤلاء الدعاة المبلغين. إن شاء الله تبارك وتعالى يكونون دعاة إلى الله تبارك وتعالى كما هو المطلوب بحق. Beliau menyampaikan perkataan beliau, mengucapkan selamat kepada kalian semuanya yang telah diwisuda. Begitu juga selamat kepada anak-anak kalian. Kemudian juga mengucapkan selamat kepada Ustadz Asy'ari karena telah mensukseskan acara ini. Begitu juga para pengurus-pengurus Nahdlatul Ulama. Beliau mendoakan kepada kita semuanya, semoga kita benar-benar menjadi dai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mubarak maratan tsaniyah wa thalitha. الآن أنتم عليكم مسؤولية. Jadi beliau mengulangi lagi ucapan selamat. Beliau mengatakan bahwasanya di pundak kalian semuanya itu ada tanggung jawab. أنتم الآن تحملون راية العلم. Jadi kalian semuanya itu sedang membawa bendera agama. Litablighihi, untuk disampaikan. Wa nashrihi bainan nas, dan menyebarkannya kepada orang-orang masyarakat. Az-dzukur wal inath, baik itu laki-laki maupun perempuan, dan baik itu untuk anak-anak kecil ataupun orang-orang tua. Dan ini adalah tanggung jawab yang sangat besar sekali. Dan ini adalah sebaik-baik amal, yaitu amal para nabi, pekerjaan para nabi. Karena sesungguhnya para nabi, apa pekerjaan para nabi itu? Nashru al-wahyi alladhi unzila alaihim dinul Islam, yaitu menyebarkan wahyu yang telah diturunkan kepada mereka, yaitu agama Islam. Wa antumul an ta'maluna ala dhalika biiznillah. Dan kalian insyaallah akan mengikuti jejak Nabi ini insyaallah. Fadha'u nusba 'ainaikum amran muhimman. Maka jadikan di jari-jari kalian yani amamakum hadaf lakum. Jadi jadikanlah masa depan kalian itu ada tujuannya. Wa huwa tablighu ilmiddin, yaitu menyampaikan agama Islam, menyampaikan ilmu agama. Al-ilmu kama qala sayyiduna Abdullah ibn Abbas thalatha. Ilmu seperti halnya yang telah disampaikan oleh sahabat Abdullah ibn Abbas itu terbagi menjadi 3. Kitabun natiq, yaitu kitabun natiq artinya Al-Quran, wa sunnatun madiyah. Begitu juga yang kedua yaitu sunnatun madiyah artinya ilmu hadis. Wala adri, dan yang ketiga yaitu la adri yang artinya tidak tahu. Abdullah bin Umar kana imaman mujtahidan. Abdullah ibn Umar
dahulu adalah seorang ulama besar, seorang yang alim yang besar, dan sampai pada derajat mujtahid. فيستطيع استنباط الأحكام من مصادره الأساسية من القرآن الكريم ومن الحديث الشريف. Dan beliau karena sudah mencapai derajat mujtahid, mampu mengeluarkan hukum-hukum dari Al-Quran dan juga dari hadis. أما نحن فلسنا كذلك. Adapun kita, keadaan kita bukanlah seperti itu. إن تعلمنا معنى آية وما هي دليل على ماذا فنستطيع أن نبين ذلك كذلك الأمر في الحديث. Ketika kita mempelajari suatu ayat dan juga syarah atau makna dari ayat tersebut, kita dapat menyampaikan apa arti dari ayat tersebut. أما نحن لسنا مجتهدين فلا نستطيع استنباط الأحكام من مصادرها الأساسية، إنما ننقل العلم نقلا عن العلماء. Adapun kalau tugasnya para mujtahid, itu kan mengeluarkan hukum-hukum dari Al-Quran ataupun hadis. Adapun keadaan kita, karena derajat kita belum sampai kepada mujtahid, maka tugas kita yaitu hanya menyampaikan apa yang telah kita pelajari dari para ulama. Lidza ansahukum nasiha da'uha daiman fi adhanikum wa qabla an tujibu in su'iltum. Jadi beliau memberi nasihat kepada kita semuanya. Jadi selalu ditaruh di di telinga kita semuanya ketika kita sedang ditanya. La tatakallamu fi amri ad-din illa bil masmu'il muharrar. Kita tidak mengatakan atau menjawab suatu pertanyaan dalam masalah ilmu agama kecuali jawaban tersebut atau permasalahan tersebut telah kita dengar dari guru kita dengan benar. Fannajatu باتباع ما قاله الله وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنجاة. Jadi orang yang beruntung, orang yang benar, orang yang selamat, yaitu menyampaikan apa yang telah orang yang beruntung, orang yang benar, yang selamat, yaitu yang mengikuti syariat Allah dan juga syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ulama'ul a'lam bayyanu dzalika bid-dalil an-naqli min al-Qur'an wal hadits ma'al adillatil aqliyah. Dan para ulama telah menjelaskan permasalahan itu, telah menukil dari Al-Qur'an dan juga telah mendapatkan dalil dari dalil-dalil akal. وَنَحْنُ نَنْقُلُ عَنِ الْعُلَمَاءِ نَقْلًا. Dan tugasnya kita hanya menukil dari perkataan para ulama. وَلَا نَتَكَلَّمُ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِنَا. Dan kita tidak mengatakan suatu permasalahan dari diri kita sendiri, dari pemikiran kita sendiri. إِنَّمَا نَنْقُلُ مَا قَالَهُ الْعُلَمَاءِ عَنِ الَّذِينَ قَبْلَهُمْ عَنِ الَّذِينَ قَبْلَهُمْ عن الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tugas kita hanyalah menukil permasalahan ilmu agama dari para ulama, yang mana para ulama ini telah menukil dari sebelumnya dan dari sebelumnya dan dari sebelumnya sampai bersambung kepada para sahabat, dan para sahabat mengambil permasalahan tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza huwa amaluna. Ini adalah tugas kita. Aqulu lakum law annahu kana fi kulli 'asrin an-nas yatakallamuna min 'indi anfusihim ماذا كان وصل إلينا من الدين الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kalau seandainya setiap orang di masa-masa tertentu mengatakan ilmu agama dari pemikirannya sendiri, maka
apa yang akan sampai yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakin ahli sunnah wal jamaah ahlu ittiba' wa laysu bi ahli ibtida'. Akan tetapi golongan ahlu sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang mengikuti, para pengikut ahlu ittiba', bukanlah orang-orang yang suka membuat bid'ah atau sesuatu yang baru yang belum ada contoh sebelumnya. فنحن نتبع ما قاله علماؤنا الأعلام عن التابعين عن الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتزم بذلك حرفيا ولا نزيد من عند أنفسنا شيئا. Jadi tugas kita hanyalah mengikuti perkataan para ulama, yang mana ulama ini mengambil ilmu dari para tabi'in mengambil ilmu dari para sahabat, dan para sahabat mengambil ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tugas kita hanyalah mengikuti, jadi tidak menambah sehuruf apapun dari pemikiran kita sendiri. Bihadza hifdzun lid-din. Ini adalah cara penjagaan dalam ilmu agama. وبهذا حفظ لأنفسكم. Dan ini juga suatu penjagaan bagi diri kita semuanya. أنتم إن جلستم في مجلس تعليم. Jika kita berada di majelis ta'lim أو في خطبة جمعة atau sedang khutbah Jumat, أو في محاضرة atau berada di suatu muhadharah, بماذا ستتكلمون؟ apa yang akan kita sampaikan? بأمر الدين. Tentang, pastinya yang kita sampaikan yaitu tentang ilmu agama. ليس بآرائنا. Bukan dari pemikiran kita sendiri. الذين يستمعون أتوا ليستمعوا إلى أحكام الدين. Jadi orang-orang yang datang mendengarkan itu, mereka datang untuk mendengarkan permasalahan ilmu agama. وليس إلى آرائكم. Bukan untuk mendengarkan dari perkataan yang mana itu muncul dari pemikiran diri kita sendiri. فلا يقل الواحد منكم أنا أرى كذا. Maka jangan sampai salah satu di antara kita mengatakan menurut saya gini aja. أنا رأيي كذا. Menurut saya seperti ini. أبدا لا أحد يقول ذلك. Jangan sampai salah satu di antara kita ada yang mengatakan atau berpikiran seperti ini. لأن النجاة في الآخرة ليس باتباع آرائنا إنما باتباع ما قاله الله وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. Karena keselamatan di akhirat nanti bukanlah mengikuti pendapat kita sendiri, adapun kita mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Allah dan juga telah disampaikan oleh Rasulullah. فإن درستم Kalau seandainya kalian melakukan tadlis أو وجهتم أعطيتم توجيها atau kalian memberikan taujihat, nasihat-nasihat, فالتزموا بما قاله العلماء السابقين. Maka hendaknya kita senantiasa mengikuti apa yang telah disampaikan oleh para ulama terdahulu, المعتبرين, yang mana mereka semuanya adalah orang-orang yang mu'tabar, min a'immati ahli sunnati wal jamaah, dari para ulama-ulama, imam-imam ahlus sunnati wal jamaah. bihadza hifdzuddin, Dengan cara inilah penjagaan terhadap agama. wassalama lakum wa liman yadrusu 'indakum wa man yastami'u ilaikum. Dan suatu keselamatan bagi diri kita sendiri dan juga orang-orang yang telah bertanya kepada kita semuanya. لذلك الداعي إلى الله مطلوب منه أن يحفظ المتون. Oleh karena itu, seorang dai di jalan Allah Subhanahu wa taala sudah seyogyanya bagi ia untuk menghafal matan-matan.
ففي حفظ المتون تثبيت للعلوم. Karena dengan cara menghafal matan-matan, maka di situ ada suatu ketetapan ilmu. فلو سئلتم بمسألة عن الزكاة مثلا، kalau seandainya kita ditanya suatu permasalahan tentang zakat misalnya, وكنتم تحفظون متنا في الزكاة، dan kita menghafal matan tentang zakat, إن كان متن سلم التوفيق للشيخ محمد، bisa jadi kita hafal matan kitab Sulam Taufiq, فتستحضرون ماذا قال وعندكم الشرح تحفظونه تستطيعون الإجابة بسهولة. maka kita langsung dapat menghadirkan di permasalahan itu dari matan-matan yang telah kita hafalkan, dan kita akhirnya bisa menjawab permasalahan tersebut dari matan yang telah kita hafal. أو كنتم تحفظون متن أبي شجاع، atau kita menghafal matan Abi Syuja, yaitu التقريب. Nah, Ghayah wa Taqrib. فتستحضرون ماذا قال الإمام أبي شجاع وتذكرون وتعرفون شرحه فتذكرون ماذا قال. Jadi seandainya kita hafal matan Taqrib, Fathul Qorib matannya, maka ketika kita ditanya suatu permasalahan, kita ingat matan tersebut dan kita telah belajar syarahnya, akhirnya kita bisa menjawabnya. فتكونون التزمتم بالمسموع المحرر الذي هو نقل عن العلماء أهل السنة القدماء المعتبرين. Jadi dari sini kita benar-benar telah menukil, jadi telah menyampaikan apa yang telah kita dengar dari para ulama terdahulu, benar-benar kita dengar. صاحب سلم التوفيق هو أحد أكبر 4 علماء عصره. Jadi pengarang kitab Sulamut Taufiq itu adalah pembesar ulama, pembesar 4 ulama yang berada pada zaman beliau. فهو من علماء أهل السنة والجماعة المعتبرين. Dan pengarang kitab Sulamut Taufiq jugalah termasuk salah satu ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah. وهذا الكتاب فيه من نفائس العلم. Jadi di dalam kitab Sulamut Taufiq ini terdapat ilmu-ilmu yang sangat berharga dalam masalah agama. صحيح هو للمبتدئين. Ya, meskipun kitab Sulamut Taufiq ini biasanya digunakan untuk pemula. وهو من أصغر الكتب في العقيدة وفي العبادات والمعاملات والأخلاق حجما. Jadi kitab Sulamut Taufiq ini adalah kitab yang termasuk kitab yang ringkas, kitab yang kecil dalam masalah akidah dan juga dalam permasalahan ibadah, kemudian muamalat dan juga akhlak. لكن فيه نفائس كثيرة. Akan tetapi di dalam kitab Sulamut Taufiq ini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang berharga. وفيه خلاصة علم أهل السنة والجماعة. Dan dalam kitab ini terkandung ringkasan ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah. فالاعتناء به بتعليمه وتدريسه خير عظيم. Maka kita memperhatikan dalam rangka pembelajaran dan juga mengajar dan belajar itu adalah suatu amal yang sangat mulia. أغلب الناس في هذا العصر لم يتمكنوا بعلم الدين. Kebanyakan orang di zaman kita sekarang ini banyak sekali yang tidak tamakun dalam ilmu agama. فأن تعطوهم هذا الكتاب وتدرسوه خير عظيم. Kalau seandainya kalian berikan kitab Sulamut Taufiq ini kepada mereka dan kalian mengajarkannya, maka ini adalah suatu kebaikan yang sangat besar. فلا تزيدوا عما سمعتموه من أساتذتكم من الأستاذ أشعر. Maka janganlah kalian menambah suatu permasalahan dari kitab Sulamut Taufiq ini kecuali apa yang telah kalian dengar dari guru-guru kalian, seperti halnya Ustadz Asy'ari. إلا ما هو نقلا عن علماء أهل السنة المعتبرين باللفظ الصريح.
Sesungguhnya guru-guru kalian seperti halnya Ustadz Asy'ari itu telah menukil permasalahan yang berada di kitab Sulamut Taufiq dari ulama-ulama terdahulu yang mu'tabar. ولا تغفلوا كلمة لا أدري حيث الواحد منكم لا يدري. Dan janganlah di antara kita lalai untuk mengatakan la adri, saya tidak tahu jawabannya, ketika kita ditanya suatu permasalahan dan kita tidak tahu jawabannya. Al-Imam Malik صاحب المذهب المعروف المشهور مالك بن أنس إمام أهل المدينة المنورة الذي لم يجلس مجلس الفتيا إلا بعد أن أجازه 70 مفتيا ثم علا عليهم حتى قيل أيفتى ومالك في المدينة. Imam Malik ibn Anas, salah seorang imam besar di Madinah, beliau tidak melakukan fatwa, tidak berfatwa kecuali setelah diberi ijazah oleh 70 mufti. Jadi sebelum itu beliau tidak pernah berfatwa dalam suatu permasalahan ilmu kecuali setelah 70 mufti yang berada di daerah tersebut memperbolehkannya, memberi ijazah. أتاه أناس من بلاد ما وراء النهر سألوه عن 48 مسألة فأجاب عن 6 وقال عن البقية لا أدري. 48 يا رجل. Jadi telah datang kepada beliau seseorang yang dia berasal dari daerah yang jauh sekali. Ketika orang tersebut datang kepada Imam Malik untuk menanyakan 48 permasalahan, beliau Imam Malik hanya menjawab 6 permasalahan saja. Selain permasalahan yang 6 tersebut, beliau mengatakan la adri, saya tidak tahu jawabannya. Padahal beliau adalah pembesar madhab. وهو صاحب المذهب المشهور المعروف أجاب عن 6 وقال عن بقية لا أدري. Insyaallah. Padahal beliau di sini posisinya adalah pemilik madhab, sahibul madhab. Beliau hanya menjawab 6 permasalahan saja dan yang lainnya beliau mengatakan la adri, saya tidak tahu jawabannya. فمن نحن أمامه. Bagaimana posisi kita di depan Imam Malik? كنقطة في بحر علمه. Seperti tetesan air yang berada di laut. وقال لا أدري. Beliau mengatakan saya enggak tahu jawabannya. سيدنا علي بن أبي طالب. Begitu juga Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, الذي قال لابنته فاطمة سأزوجك بأعلم أهل أمتي بسنتي. Masyaallah, yang telah dikatakan tentang dirinya bahwasanya Rasulullah mengatakan kepada putrinya Sayyidah Fatimah, mengatakan aku akan menikahkanmu dengan seseorang yang paling berilmu dari umatku. زوجها بسيدنا علي. Dinikahkan dengan Sayyidina Ali. سئل عن مسألة لا علم له فيها.
Ketika ditanya dalam suatu permasalahan dan beliau tidak tahu jawabannya, qala wa bardaha 'ala al-kabidi an us'ala amma la adri fa aqulu la adri. Masyaallah. Beliau bersumpah, jadi beliau mengatakan, sungguh telah tenang hatiku, saya ditanya dalam suatu permasalahan dan saya tidak tahu jawabannya, kemudian saya mengatakan la adri, saya tidak tahu. Sayyiduna Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu su'ila an ayah ma kana sami'a bi tafsiriha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. Jadi begitu juga sahabat Abu Bakar As-Siddiq ketika ditanya suatu permasalahan dan beliau mengatakan, langit mana yang menaungiku dan bumi mana yang mengangkatku jika aku ditanya tentang tafsir Al-Quran, maka aku mengatakan la adri. Jadi ketika posisinya ketika beliau ditanya tentang tafsir suatu ayat dari Al-Quran. تغير بالترجمة قال أي سماء تظلني ذكرتها طيب ماشي. فهو من العرب الأقحاح يتكلم العربية الصليقة ويفهمها وصاحب رسول الله ومن أعلم الناس بأسباب نزول القرآن ومع ذلك قال لا أدري فمن نكون نحن أمامه. Jadi sahabat Abu Bakar ini adalah sahabat yang paling mulia. Bahkan nama beliau ini disebutkan di dalam Al-Quran juga. Beliau ketika ditanya dalam suatu permasalahan ilmu agama mengatakan, saya tidak tahu jawabannya. Bagaimana dengan posisi kita menurut mereka di hadapan mereka? Sangatlah jauh. La tughfilu kalimata la adri haitsu la tadruna. Jadi jangan sampai kita lalai dengan kalimat la adri, saya tidak tahu jawabannya, ketika kita ditanya dan kita benar-benar tidak tahu jawaban tersebut. La tujibuna bima la ta'rifun. Jadi jangan sampai kita menjawab suatu permasalahan yang mana kita tidak tahu jawaban permasalahan tersebut. Allah Ta'ala qal wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أي لا تفتي بغير علم، لا تقل قولا لا علم لك به، سمعك بصرك كلامك أنت مسؤول عنه يوم القيامة، كله يكون مسجلا عليك إما لك أو عليك. الملكان يسجلان رقيب وعتيد. رقيب يسجل الحسنات وعتيد يسجل السيئات والمباح. Jadi jangan sampai kita berfatwa tanpa ilmu. Karena sesungguhnya Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi artinya di sini jangan sampai kita berfatwa tanpa ilmu, karena sesungguhnya pendengaran kita, kemudian mata kita dan juga hati kita semuanya itu akan dipertanggungjawabkan, akan ditanya nanti di akhirat.
Sesungguhnya apa yang telah kita lakukan semuanya, yang telah kita dengar, yang telah kita lihat, semuanya nanti tercatat. Artinya sekarang tercatat oleh malaikat raqib dan juga atid. Malaikat raqib yang mencatat amal-amal kebaikan dan juga atid yang telah mencatat amal-amal kejelekan dan juga amal-amal yang mubah. يسجل المكروه والمباح كله يسجل. يسجل السيئات والمباح. Jadi tugasnya malaikat atid mencatat amal-amal kejelekan dan juga yang mubah. ثم يمحى المباح وتبقى الحسنات والسيئات وعليه يحاسب الإنسان يوم القيامة. Kemudian dihapus yang mubah itu dan tetap yang kebaikan-kebaikan. الكتاب الذي تلقيتموه مما يجب تعليمه إلى الصبيان والصبيات الذين في أعمار 7 سنوات. Jadi kitab yang telah kalian talakikan, yang telah kalian pelajari, yaitu kitab Sulamut Taufiq itu sudah seyogyanya kita ajarkan kepada anak-anak kecil, baik itu laki-laki maupun perempuan yang sekiranya berada di umur 7 tahunan. يعني رحم الله من عرف قدره ووقف عنده كما قال الإمام الشافعي. Maka Allah merahmati seseorang yang dia tahu kadarnya dan dia berhenti, tahu kadarnya, tahu derajatnya dan dia berhenti di situ. Seperti halnya yang telah dikatakan oleh Imam Syafi'i. Man a'lamu insanin bidinillah as'alukum. Siapa yang paling tahu, yang paling berilmu dalam agama Allah? Man? Yang paling berilmu, yang paling tahu, yang paling alim, yang paling alim dalam agama Allah. لا يحتاج إلى تفكير كثير. رسول الله محمد sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata beliau ini tidak membutuhkan berpikir alim di agama Allah ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad su'ila an khairi biqa'il ard wa an syarri biqa'il ard ma kana sami'a bidhalika ma hiya faqala la adri أسأل جبريل فسأل جبريل قال أسأل رب العزة ثم نزل الوحي على رسول الله أن خير بقاع الأرض المساجد لأنه يذكر فيها الله يعبد فيها الله عز وجل وشر بقاع الأرض الأسواق لأنه يكثر فيها الحلف كذبا ويكثر فيها أخذ وأكل المال الأموال بالباطل فهي شر بقاع الأرض. Jadi orang yang paling alim di dalam agama Allah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau ditanya tentang sebaik-baik tempat di muka bumi ini dan juga ditanya tentang sejelek-jelek tempat di muka bumi ini. Kemudian beliau menjawab, la adri, saya tidak tahu. Kemudian beliau bertanya kepada malaikat Jibril dan malaikat Jibril juga tidak tahu karena belum pernah mendengar sebelumnya. Akhirnya malaikat Jibril mengatakan, as'alu rabbal izzah, saya akan bertanya kepada Allah. Kemudian setelah itu turun wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sebaik-baik tempat di muka bumi ini yaitu masjid, karena di dalam masjid tersebut dibuat berzikir dan juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sejelek-jelek tempat di muka bumi ini yaitu pasar, karena pasar ini dijadikan sumpah, yang mana sumpah ini sumpah palsu. Saestu nikir gane Kang Salewu misal. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la adri. Jibril aminul wahyi qala la adri man nakunu nahnu hatta nujib an kulli al-as'ila. Kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja mengatakan saya tidak tahu,
Begitu juga Jibril mengatakan, saya tidak tahu bagaimana dengan posisi kita di hadapan mereka. Tabihu la ahad yujib bima la ya'lam faqulu la adri haitsu la tadruna. Jadi taqtaduna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi dhalik fayakunu lakum ajr wa thawab. Amma in takallamtum bighairi ilm fayusajjal alaikum wa tuhasabuna 'alaiha yaumal qiyamah. Jadi sudah, ini adalah perkara yang sangat penting yang harus kita perhatikan, yaitu kita menjawab suatu permasalahan dengan mengatakan saya tidak tahu jawabannya jika memang kita benar-benar tidak tahu jawaban permasalahan tersebut. Tugas kita yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mas'ulu awwal ma yanbaghi an yufakkira bihi huwa salamat nafsihi fil akhirah. Jadi karena kita nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan. Jadi semuanya yang telah kita lakukan semuanya akan ditanya dan dipertanggungjawabkan. Dan seseorang yang diberi tanggung jawab, yang diberi amanah, sudah seyogyanya dia memikirkan yang terpenting bagi dirinya, yaitu keselamatan di akhirat. Al-amr ats-tsani huwa inqadhul mas'ul. إنقاذ السائل إنقاذ السائل الذي سأل أن تنقذه مما وقع فيه من جهله. Jadi yang kedua, karena jadi yang penting yang pertama tadi kan kita mementingkan diri kita biar selamat dan juga mementingkan orang yang bertanya tadi. Jadi untuk menyelamatkan orang yang bertanya tadi, ketika kita menjawab suatu permasalahan ngawur, itu juga akan diikuti oleh orang yang bertanya tadi. Maka sudah seyogyanya kita menetapkan di dalam diri kita semuanya dalam permasalahan ini untuk tidak berfatwa tanpa ilmu. Walau syi'na natakallam bihadha al-mawdu' akthar la'allana nabqa ila al-fajr wa nahnu natakallam بما ذكره العلماء والصحابة والتابعين وأتباع التابعين وتبع الأتباع إلى يومنا هذا ولعلنا لا ننتهي لكن فيما ذكرنا فيه الإشارة والكفاية. Jadi kalau seandainya Syekh mau menyebutkan semuanya dalil-dalilnya tentang dilarangnya berfatwa tanpa ilmu, maka kita nggak akan pulang sampai subuh. Jadi dari perkataan-perkataan yang telah disebutkan oleh para tabi'in, para sahabat, dan juga perkataan-perkataan yang telah disebutkan oleh Rasulullah tentang dilarangnya berfatwa tanpa ilmu. فَالْأَمَانَةُ فِي الْعِلْمِ أَهَمُّ مِنَ الْأَمَانَةِ فِي الْمَالِ. Jadi amanah dalam ilmu itu lebih penting daripada amanah di uang, dalam harta. الخيانة في المال تضر في الدنيا أما الخيانة في العلم فيضر في الدنيا والآخرة. Karena khianah dalam harta itu hanya menyebabkan kejelekan, madaratnya hanya di dunia saja. Akan tetapi khianah dalam ilmu agama ini madaratnya sampai ke akhirat nanti. Allahu laysa kadzalika. Allah tidak seperti itu. Man 'abad idzan 'abada ghairallah. Maka orang yang seperti ini telah menyembah selain Allah. Man 'abada ghairallah ayusamma mu'min? La. Orang yang menyembah selain Allah, apakah ia dinamakan mukmin? Jelas tidak. Yusamma musyrik. Orang yang menyembah selain Allah dinamakan musyrik. Fal musyrikuna hum 'abadu ghairallah. Jadi orang-orang musyrik yaitu orang-orang yang menyembah selain Allah. Idzan alladhi 'abada ghairallah akhbiruni asma'uni madza yusamma? Jadi orang-orang yang menyembah selain Allah dinamakan apa? Yuriduna an-naum? Apakah kalian ingin tidur? Man 'abada ghairallah madza yusamma? اثنان من 10.
ماذا يسمى؟ لما؟ طيب هؤلاء mereka mengatakan, Wahabi ini mengatakan bahwasanya Allah telah duduk di atas arsy. Kemudian akidahnya orang Wahabi, orang Yahudi ini mengatakan bahwasanya setelah Allah menciptakan makhluk-makhluknya selama 7 hari, di hari yang ke-7 ini Allah merasa capek, kemudian tidur. Ya, tidur terlentang dengan menaruh cengel. Apa bahasa Indonesianya cengel ini? Nah, ini sama saja. Jadi akidahnya Wahabi itu sama halnya keyakinannya orang-orang Yahudi, karena mereka semuanya telah menyamakan Allah dengan makhluknya. من يخبرني بآية من القرآن غير ليس كمثله شيء وغير قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد أن الله يستحيل عليه التعب. هدية أم لا؟ لم أجلبها معي. Kata Syekh, siapa yang bisa menyebutkan dari firman Allah yang menunjukkan bahwasanya tidaklah layak bagi Allah itu sifat capek selain firman Allah laisa kamitslihi syai' dan juga firman Allah walam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa yang bisa? ما يخبرني أريد الدليل. ماذا؟ silahkan. لا تأخذه سنة ولا نوم. بالنار. ما هو النوم؟ apa itu tidur? ماذا قال؟ غمض العينين قد يغمض الشخص عينيه ولا ينام. Katanya apa itu tidur? Kemudian ibu tadi menjawab memejamkan mata. Kata Syekh, bisa jadi orang memejamkan mata tapi tidak tidur, galau. ما هو النوم؟ apa itu tidur? مثل الموت، موت الصغرى. نعم. لكن ما هو تعريفه؟ Apa itu definisi tidur? قد يستريح الشخص ولا ينام. Bisa jadi orang istirahat tapi tidak tidur. Apa itu tidur? ألا تنامون في الليل؟ Bukankah kalian selalu tidur di malam hari? تنامون؟ الحمد لله أنكم تنامون ولا تعرفون ما هو النوم. Kalian tidur tapi tidak tahu definisi tidur. ما هذا؟ Apa ini? لا أدري. هذه فيها السلامة. لا أدري حيث لا أدري. اقتربت جدا من الإجابة الصحيحة. النوم هو زوال الشعور وخفاء كلام من عنده. زوال الشعور وخفاء كلام من عنده. Jadi pengertian dari tidur itu hilangnya rasa-rasa, perasaan-perasaan semuanya itu hilang, dan juga hilangnya jadi tidak terdengarnya suara yang ada di sekelilingnya. فلو أن شخصا كان ينام في غرفة في مكان دخل أشخاص إليه أو خرجوا لا يشعر زال شعوره. Kalau ada orang yang tidur kemudian ada yang masuk ataupun keluar, dia tidak terasa. وإن تكلم من هم حوله لا يسمعهم. Kalau seandainya ada yang berbicara di sampingnya, di sekitarnya, dia juga tidak mendengarnya. خفى كلام من عنده. Jadi tidak terdengarnya orang-orang yang berbicara di sekitarnya. إذن النوم هو زوال الشعور وخفاء كلام من عنده.
Jadi pengertian dari tidur yaitu hilangnya rasa perasaan dan juga tidak terdengarnya pembicaraan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Jelas? Paham? Alhamdulillah, arafna ma huwa an-naum. Baik. الآن ما هي السنة؟ ننتوك. Apa itu nantuk? Sinah, ngantuk. Apa itu ngantuk? ماذا قالت؟ مقدمة النوم. هو الذي عنده النعاس قد لا ينام. قد لا ينام. لا يشترط أن يكون قبل كل نوم يكون في هناك نعاس. Jadi tidak disyaratkan orang yang tidur itu sebelumnya didahului dengan ngantuk. Bisa jadi orang itu ngantuk dan tidak tertidur. ولا يشترط بعد كل نعاس نوم. Dan tidak disyaratkan setiap ada yang ngantuk itu pasti tidur. ما هو النعاس؟ apa itu ngantuk? Masya Allah, saya tidak faham bahasa Indonesia. لم أفعل ما عليك ما تقول. انظروا إلي انظروا إلي انظروا إلي. Kita lihat beliau. قد يشعر الإنسان بشيء من نعاس، ماذا يفعل؟ Bisa jadi ada orang yang merasa ngantuk. Apa yang ia lakukan? انظروا إلي. يغمض عينيه يطرق رأسه. Jadi orang yang هو ngantuk, لو دخل شخص أو خرج يشعر لكن لا يميز من هو. jadi orang yang ngantuk bisa jadi memejamkan mata dan menaruh kepalanya seperti ini. Akan tetapi dia masih ada perasaan. Kalau seandainya ada yang masuk, ada yang keluar, itu terasa, masih terasa. وأن تكلم من حوله يسمع لكن لا يعي ما يقال. Nah, jadi kalau seandainya ada yang berbicara di sekelilingnya, dia masih mendengar tapi dia nggak paham apa yang dikatakan. هذا هو النعاس. Ini dia ngantuk. وضحى وضحى ما هو النعاس؟ Jelas? الحمد لله الحمد لله أننا تعلمنا اليوم ما معنى قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. Maka alhamdulillah hari ini kita sudah belajar tafsir dari ayat la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tidaklah berlaku bagi Allah tidur dan juga ngantuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. ماذا يعني ماذا نستفيد من تفسير هذه الآية؟ Apa yang bisa faidah yang bisa kita ambil dari tafsir ayat ini? ماذا تفيدنا؟ Apa yang berfaedah bagi kita? وفائدة قوله تعالى ليس كمثله شيء. Dan faidah dari tafsir ayat laisa kamitslihi syai'. Wa qawlihi ta'ala wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan firman Allah wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qawluhu ta'ala hal ta'lamu lahu samiyya. Dan firman Allah hal ta'lamu lahu samiyya. Wa qawlihi ta'ala fala tadribu lillahi al-amthal. Dan firman Allah fala tadribu lillahi al-amthal. المعنى لهذه الآيات وغيرها أن الله عز وجل لا يشبه شيئا من خلقه بأي وجه من الوجوه. Jadi tafsir atau makna dari ayat-ayat tersebut ataupun ayat-ayat yang lainnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah serupa dengan suatu apapun dari makhluknya,
baik dari satu segi maupun beberapa segi. فنحن نجلس Kita duduk بعض البهائم تجلس dan sebagian binatang itu juga duduk. الكلاب والخنازير يجلسون. Jadi anjing itu juga duduk. وصف الله بالبشر وبالكلاب والخنازير نقص شتم لله ليس مدح. Jadi mensifati Allah dengan sifat duduk yang ini adalah sifatnya manusia, sifatnya anjing dan juga babi, ini bukanlah pengagungan terhadap Allah, akan tetapi ini adalah pelecehan, penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Wahhabiyya lamma yaquluna Allah jalis 'ala al-'arsh hum yashtumuna Allah 'azza wa jalla haitsu yadrun aw la yadrun. Jadi golongan Wahabi, orang-orang Wahabi yang telah mengatakan bahwasanya Allah duduk di atas arasy, secara tidak langsung mereka telah melecehkan atau menghina Allah Subhanahu wa taala, baik ia tahu atau tidak. Wasfullahi bi sifatil makhluq syatmun lillah. Jadi mensifati Allah dengan sifat-sifat makhluk ini adalah pelecehan terhadap Allah. ورد في الحديث القدسي الذي رواه النبي محمد فيما يخبره عن الله عز وجل أنه قال شتمني عبدي وما كان له أن يشتمني وأما شتمه إياي فإنه قد نسب إلي الولد. هذا الحديث ورد في الأربعين النووية الحديث الثاني والأربعين. Jadi telah disebutkan dalam hadis qudsi, syatamani abdi wa ma kana lahu yashtumani wa ma kana lahu ayashtumani wa amma shatmuhu iyaya fa innahu qad nasaba ilayya alwalad. Yani wasafa Allah bi sifatil makhluq. Jadi maksudnya di sini yaitu telah mensifati Allah dengan sifat makhluk, artinya penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lidzalika wasfullah bil julus syatmun lillah. Oleh karena itu mensifati Allah dengan sifat duduk ini adalah pelecehan terhadap Allah. Wasfullah bil julus kama qalat al yahud bi anna Allah istalqa ala al arsh liyartah. Jadi orang yang mengatakan atau meyakini bahwasanya Allah duduk di atas arsy sama halnya orang yang meyakini bahwasanya Allah itu telah istirahat dengan meletakkan telengkuk biar enggak cengel lagi. Fil Fatihah ماذا قال الله تعالى في آخرها في الفاتحة في سورة الفاتحة. Dalam surat Al-Fatihah ماذا قال الله تعالى في آخرها. Apa yang terdapat di akhir surat Al-Fatihah? اهدنا الصراط المستقيم. أي يا الله نسألك أن تهدينا إلى الصراط المستقيم يعني إلى الطريق الحق. Jadi terdapat firman Allah ihdinas siratal mustaqim, artinya ya Allah berikanlah petunjuk kepada kami jalan yang benar. ما هو الصراط المستقيم؟ صراط الذين أنعمت عليهم يعني من النبيين والأولياء والصديقين والشهداء. Jadi siratal mustaqim, as-siratal mustaqim yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, artinya ini adalah jalan yang telah Engkau berikan ya Allah kepada para nabi dan juga para sahabat dan para syuhada. Ghairil maghdubi alaihim yani ghair siratil maghdubi alaihim wa humul yahud alladhina qalu bi anna Allah yajlisu wa yastalqi ala al-'arsh. Ghairil maghdubi alaihim maksudnya di sini yaitu selain jalan yang dibenci oleh mereka, artinya jalan yang dijalani atau dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Al-maghdub alaihim humul yahud.
Al-maghdubi alaihim humul yahud. Jadi al-maghdubi alaihim itu adalah orang-orang Yahudi. Waladdallin ay an-nasara alladhina za'amu anna Allah fis sama' wa lahu walad. Kemudian firman Allah waladdallin, maksudnya yaitu orang-orang Nasrani yang telah menyangka bahwasanya Allah berada di langit dan juga menisbatkan kepada Allah anak. Allahumma tsabbitna ala siratikal mustaqim. Amin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ay Allahumma stajib. Jadi maksud dari amin, Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah doaku. Barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum, ghafarallahu li wa lakum, amatani Allahu iyyakum ala at-taqwa. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته. اللهم إنا نسألك مما سألك به عبدك وحبيبك محمد ونعوذ بك من شر ما استعاذ به منك عبدك وحبيبك محمد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين والأولياء الكاملين. اللهم أدخلنا الجنة بلا عذاب. اللهم كما جمعتنا في هذه الدنيا على طاعة فاجمعنا يوم القيامة بالأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين ومع سائر إخواننا وأحبابنا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك يا أرحم الراحمين. اللهم وأكرمنا بحفظ القرآن الكريم واحفظنا ببركته وبركة النبي محمد يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم ارزقنا رؤية النبي محمد في المنام وزيارة قبره الشريف في المدينة المنورة واحشرنا تحت لوائه يوم القيامة طاعمين كاسين راكبين مستظلين تحت ظل العرش على منابر من نور. اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم اجعلنا من المفلحين. اللهم اجعلنا من الصديقين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا ممن يعبرون الصراط طائرين. اللهم وأكرمنا بشربة من حوض نبيك لا نظمأ بعد ذلك أبدا نشربها عن تلذذ لا عن عطش يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم اغفر لأصحاب الحقوق علينا. اللهم اغفر لمشايخنا. اللهم اغفر لأهالينا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم اغفر لأرحامنا المسلمين. اللهم اغفر لكل من سألنا الدعاء من المسلمين وآتهم سؤلهم من الخير واجمعنا وإياهم في الفردوس الأعلى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفق أعضاء نهضة العلماء لما تحب وترضى. اللهم بارك بالخريجين المبلغين الدعاة إلى دينك يا أرحم الراحمين.
اللهم بارك بأهاليهم وإخوانهم وأساتذتهم يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم بارك لصاحب هذا البيت، اللهم وفقنا ووفقهم لما تحب وترضى. اللهم كما جمعتنا في هذه الدنيا على طاعة فاجمعنا وإياهم في الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين يا الله. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على النبي محمد وآله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وأكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نقول جماعة سما سما كلنا في قلوب واعية ولفظ صحيح: لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم، غفر الله لي ولكم، أماتني الله وإياكم على التقوى. اللهم اجمعنا في الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين يا الله. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على النبي محمد وآله. اللهم وتقبل منا بسر سورة الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.